सो गाइस, आज हम बनाएंगे सावित्रीबाई फुले जी का स्केच एंड स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं सावित्रीबाई फुले जी का ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है,
ये वाला स्केच आपने देखा होगा। एंड सावित्रीबाई फुले जी का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए प्रिंस गौतम आर्ट चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड आने वाली हमारी अगली इन्फॉर्मेशन जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगी। लेट्स से बाय फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको।